जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर तिरिंग ब्लॉक पंचायत समिति बैठक में जोगदेले सांसद नवचरण माझी एवं स्थानीय विधायक। मयूरभंज जिलार तिरिंग ठारे दिवा 12 घटिका समय पंचायत समिति बैठक अनुष्ठित हो जाता। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव मयूरभंज सांसद नवचरण माझी और स्थानीय विधायक बैठक उद्घाटन करने सहित ब्लॉक रे चलता विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करथिले। यह बैठक में बीडीओ समेत समस्त अधिकारी एसएचजी ग्रुपर महिला और समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देथिले। परवर्ती खबर बांगरीबसी ब्लॉक रे लक्ष्मी बस रहिबाकू नाही स्थान बीडीओ को दृष्टि आकर्षण कले स्थानीय बासिंदा। 19टी पंचायत को गमनागमन सुविधा ब्लॉक को दि जाएगी लक्ष्मी बस किंतु लक्ष्मी बस रही बस स्टाण्ड नथिबारु बस राति रहुणी ब्लॉक सम्मुख में फांका जगह को व्यवहार करा ब्लॉक सम्मुख पड़िया कादुआ पचपच रही ब्लॉक को आसवा जनसाधारण कादुआ नाई नथिबार असुविधा सम्मुखीन होती। बस रहिबा सहित स्टाफ को रही प्रशासन सतर्क दृष्टि देवा सहित उक्त स्थान को मरामती करने बांगरीबसी जनसाधारण शनिवार दिवा 2 घटिका समय बीडीओ दृष्टि आकर्षण करथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन मेरदा उपखंड सिंगारपुरा ग्राम में शनिवार अपराह्न धान तली काम करुवा स्वामी स्त्री वज्राघातर शिकार हो मृत्युवरण करथिबा बेले अपराह्न बेतनटी डाक्तरखाना उभय को मृत घोषणा कले कार्यरत डाक्तर। मृतक माने होउचंती सिंगारपुरा ग्रामर लक्ष्मण मुर्मू और तांकर स्त्री सागर मुर्मू। सूचना मुताबक लक्ष्मण और सागर खेत में धान रुआ काम करुवा बेले वज्राघातर शिकार हो सेठारे चेताशून्य हो टली पड़ते। वज्राघातर शिकार स्वामी स्त्री सेठारे टली पड़ा पर पाखरे काम करुवा लोक माने घर लोकों को खबर देते। खबर पाई पुओ धीरा मुर्मू गाँ लोकों सहायतार बाप माँ को उद्धार कर बेतनटी डाक्तरखाना भर्ती करथिले। उभय को कार्यरत डाक्तर सेठारे मृत घोषणा करथिले। एने बेतनटी डाक्तरखाना बैसिंगा पुलिस को खबर दी जाइथिला। बैसिंगा पुलिस खबर पाई 2टी पृथक अपमृत्यु मामला रुजु करी तदंत आरंभ करथिबा बेले रविवार शव व्यवच्छेद कराई परिवार वर्ग को शव हस्तांतरित करछंती। परवर्ती खबर बारिपदार पालवणी ट्रेन धक्कार षंढ मृत। बारिपदा सहर पालवणी ट्रेन धक्कार षंढर मृत्यु होईछि। बारिपदा स्टेशन रु ट्रेन टी जाउथवा बेले पालवणी लेवल क्रॉसिंग निकट में षंढ को धक्का देथिला। ट्रेन लाइन को षंढ आसीबारु ताकू ट्रेन धक्का देबारु ट्रेन लाइन तलकू छिटकी पड़ी षंढर मृत्यु होइतिला। एने स्थानीय लोक माने वार्ड काउंसिलर देवाशीष पात्र को खबर देथिले। तेबे घटनास्थल में वार्ड काउंसिलर पहुंची दिन 12टा समय षंढ को सत्कार करने नहीं व्यवस्था करा जायतिला। परवर्ती खबर कमलाशल ग्राम में पारिवारिक कलहरु एक हत्याकांड घटना शनिवार अपराह्न 2टारे साइंटिफिक टीम सहायतार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर बड़साई पुलिस। मृत महिला जनक होउचंती कमलाशल ग्रामर सुमा सिंह स्त्री पार्वती सिंह। मृता महिला पार्वती सिंह भाई एतला मुताबक पार्वती स्वामी सुमा सिंह प्रचुर मद्यपान कर निर्यातना एवं अत्याचार सांग को पिटामरा कर आसुतिले। शेष में तंटीचिपी पार्वती को हत्या करने नहीं पार्वती भाई शनिवार बड़साई थाना लिखित एतला दायर करछंती। एने बड़साई पुलिस पार्वती भाई लिखित एतला को आधार करी 215 नंबर रे मामला रुजु करी साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत करने सहित शव व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ करिछि। एपटे स्वामी सुमा सिंह को अटक रखी बड़साई पुलिस पचरा उचरा जारी रखिछि। परवर्ती खबर वर्षा पाई अनिर्दिष्ट काल पाई बांगरीपसी स्थित दुआरसणी घाटी में बंद रहिबो पथर ब्लास्टिंग। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी स्थित दुआरसणी घाटी रास्ता प्रशस्तीकरण कार्य पाई पथर ब्लास्टिंग कार्य को वर्षा पाई बंद रखा जायछि। आगामी सूचना प्रदान पर्यंत यह बंद रहिबो बोली शनिवार दिवा 4 घटिका समय जातीय राजपथ विभाग सूचना प्रदान करिछि। परवर्ती खबर छात्री को शिक्षकों दुष्कर्म अभियोग गिरफ हेले शिक्षक। अभियुक्त शिक्षकों को गिरफ कर बारिपदा कोर्ट चालाण करिछि पुलिस। नाबालिका छात्री को ट्यूशन कराइबा बहाना शिक्षक जनक छात्री को दुष्कर्म करथिबा नै अभियोग होईछि। एपरि एक लज्जाजनक घटना घटिछि मयूरभंज जिलार बारिपदा टाउन थाना अंचल में। तदंत पर बारिपदा टाउन थाना पुलिस अभियुक्त को गिरफ करिछि।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶେଷବାନ ଲିମା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶେଷବାନ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହି ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଘରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ବାବଦରେ କାହାରିକୁ ଜଣାଇଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ନାବାଳିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଝିଅ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳାକାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିବା ଭୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶେଷବାନ ଲିମାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଦାର୍ଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଛ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କାର୍ ଯୋଗେ ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମୁଖରୁ ମାଛ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କାର୍ର ପଛଭାଗ ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଦୁସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିସିଂ ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ 2 ଝିଅ ସିଲୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗା ପୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ସାନ ଝିଅ ଜଙ୍ଘାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ପାଣିରୁ ଜଙ୍ଘାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ହେଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋରତ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଶାଖା ଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଧୁବନ ଜଗତଜୀବନ ରାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାତି 11:20 ଥାନାରେ 474/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 138/4 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଳରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିସି ବେହେରା ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସକାଶେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦଳର ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଖେଳାଳୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପରିଚୟପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ମାରଧର କରିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।